अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से हो। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाइ फ़लनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसुमा कुन्तुम फ़वल्लू वजूहकुम शत्रहा वइन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लियअलमूना अन्नहुल हक़्क़ मिन रब्बिहिम वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअमलून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबा हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देखते रहे हैं, सो हम फेर देते हैं आपको इसी किबले की तरफ जो आपको पसंद है। बस अब फेर दीजिए अपना रुख को मस्जिद हराम की तरफ। और ए मुसलमानों, जहाँ कहीं भी तुम हो, अब अपना चेहरा नमाज में इसी की तरफ फेरो। और ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी जानते हैं कि ये तहवील किबला का हुक्म हक है इनके परवरदिगार की तरफ से, और अल्लाह गाफिल नहीं है इससे जो वो कर रहे हैं। मालूम होता है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहवील किबला के फैसले का इंतज़ार था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये वक्फा शाक गुजर रहा था जिसमें नमाज पढ़ते हुए बैतुल्लाह की तरफ पीठ हो रही थी। चुनाचा आपकी निगाहें बार बार आसमान की तरफ उठती थी कि कब जिब्राइल अमीन तहवील किबला का हुक्म लेकर नाजिल हो। इस आयत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की तरफ से बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफकत और बड़ी अनायत और इजहार हो रहा है। जाहिर बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह के साथ बड़ी मोहब्बत थी। इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता कल्बी था। तो रात में भी यह मज़कूर था कि असल किबला इब्राहिमी बैतुल्लाह ही था। बैतुल मुक़द्दस को तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, जैसे हेकल सुलेमान से मौसूम किया जाता है। अनहासी मुराद यहाँ बैतुल्लाह का इस उम्मत के लिए किबला होना है, इस बात का हक होना है, और अल्लाह ताला की तरफ से होना यहूद पर वाज़े था, और इसके इशारात और कराइन तौरात में मौजूद थे। लेकिन यहूद अपने हसद और अनाद के सबब इस हकीकत को भी शुरू से बहुत से हकायक की तरह जानते बूझते छुपाते थे। तो इंशाअल्लाह आज की जो आयत हमने पढ़ी है और जो आपने सुनी है, इंशाअल्लाह आपको समझ आई होगी कि इसके अंदर बताया गया है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुख आसमान की तरफ होता था। तो उसी के बारे में कहा गया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ, मैं जानता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुख आसमान की तरफ होते हैं। वैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करते हैं कब वो किबले का रुख बदल सके, उनको वही नाजिल हो जाए कि उनको अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त मिल जाए। और आज पीछे बिल्कुल एक सीनरी पड़ी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं ये अभी इनकम्प्लीट है, पूरी मुकम्मल नहीं हुई है। लेकिन इसको सिर्फ यहाँ रखने का मकसद मेरा सिर्फ एक ये है कि आप इस सूरत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि खाना काबा के गुलाफ के ऊपर भी जो सबसे पहली आयत है, अगर आपको इसमें वाज़े नज़र आ रही हो, कद नरा तक़ल्लुब, यही जो आयत हमने जिसका आज तर्जुमा और तफसीर बयान की है, यही आयत इसके ऊपर सबसे पहले गुलाफ, खाना काबा के गुलाफ के ऊपर लिखी गई है। सबसे पहली आयत जो लिखी गई है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 144 है, जो इस माशाल्लाह इस गुलाफ के ऊपर लिखी गई है। और ये माशाल्लाह वालिदा ने बनाया है और अभी उनका काम मुसलसल जारी है। और इंशाल्लाह जिस दिन ये सीनरी ये पेंटिंग पूरी मुकम्मल हो जाएगी, उस दिन आप सबसे इसकी मुकम्मल जो सूरत होगी, जिस तरह ये बनेगी, निखर के आएगी, तो आप सबको दिखाएंगे। इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगी। और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप लोग भी क्या ऐसी पेंटिंग बनाना चाहते हैं। अगर आप लोग भी बताना चाहते हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियो के अंदर इसकी लिंक डाल सकूं, ताकि आप सब भी वहां से देख के आसानी से ये पेंटिंग बना सकें। क्योंकि इसे बनाना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और हर मुसलमान पेंटर का ये जज्बा होना चाहिए कि वो ऐसी खुशखतियाँ लिखे और ऐसी पेंटिंग्स बनाए।
تو جیسے کہ اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی آیت جو ہم نے پڑھی، جس کے اندر بتایا گیا قبلے کا رخ کس طرح بدلا گیا، کس طرح مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آج کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ اب آپ قبلے کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت ضروری بات کہ جیسے کہ آج کل جو چل رہا ہے، سیلاب کی صورتحال آئی ہوئی ہے، لوگوں کی زمینیں تباہ ہو گئی ہیں، زمینیں اس قابل نہیں بچی ہیں کہ ابھی وہاں سے کوئی فصل اگ سکے۔ تو اسی طرح ایک حدیث پڑھی تھی جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آسمانوں سے بہت زیادہ بارشیں برسائی جائیں گی جو سیلاب کی صورت اختیار کر لیں گی، اور زمین بنجر ہو جائے گی، کہ مطلب جو زرخیز زمین بھی ہوگی وہ بھی کاشتکاری کے لیے نہیں بچے گی، وہ بھی بنجر ہو جائے گی۔ تو آج بالکل ایسے ہی حالات ہوئے ہوئے، بس اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، کوئی سیلاب کی لپٹ میں آ رہے ہیں، بہت سے لوگ بہت سی مشکلات، بہت سی پریشانیوں میں ہیں، تو اس موقع پر آپ سب نکلیں، جتنا کچھ بھی آپ کے پاس ہے، مال ہے، اس کے علاوہ آپ کے جو گھر پہ سامان پڑا ہوا ہے، اگر آپ سامان دینا چاہتے ہیں وہ سامان دے دیجئے، کپڑے دینا چاہتے ہیں، آپ کے پرانے ہی کپڑے چاہے کیوں نہ پڑے آپ وہی دینا چاہتے ہیں تو ان کو لازمی دیجئے، کیونکہ سیلاب میں ان کا تو سب کچھ بہہ گیا ہے، تو ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں بچے ہیں، وہ دوپٹے، وہاں کی عورتیں دوپٹے باندھ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو ہم سب لوگوں کا یہ کام ہے، ہم لوگوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، کیونکہ مسلمان سب آپس میں بہن بھائی ہیں، اور ہم سب انسان ہیں، اور یہ سب ہمارا کام ہے دوسرے کی مدد کرنا۔ تو ہم نہیں جانتے کب اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر ہمارے سامنے لے آئے، ہم نہیں جانتے کل پرسوں یا ابھی کسی بھی وقت قیامت آ سکتی ہے۔ تو جتنا کچھ ہم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، یہ ہم نے قبر میں تو ساتھ نہیں لے کے جانا، قبر میں جو جائیں گے ہمارے اعمال جائیں گے، تو اس لیے ہم نے جو کچھ جمع کر کے رکھا ہوا ہے اگر آج وہ ہم وقف کریں گے ان لوگوں کے لیے جن کو اس کی اصل ضرورت ہے، تو ہمارے مال میں، ہمارے اعمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو زندگی رہی تو مال میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، اور ہم اسی سے اس طرح سب کی مدد کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انسان جس طرح دوسروں کی مدد کرے گا میں اسی طرح اس کی مدد کروں گا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جو کچھ بھی آج پڑھا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان۔